जय जगन्नाथ बंधुगण स्वप्नशास्त्र अनुसार परमात्मा परमेश्वर आमर अदृश्य भविष्य संपर्क में आमको स्वप्न माध्यम किसी संकेत देइथांती। स्वप्नशास्त्र कहती ब्राह्म मुहूर्त बा भोर 3टाରୁ 5ଟା मध्य देखुथिबा स्वप्न आम आगामी भविष्य किछि इंगित करिथाए। ताहा शुभ होई पारे अशुभ मध्य होई पारे। प्रत्येक अवस्था पई सतर्क रहिबा पई आसंतु सही स्वप्न शास्त्ररु मात्र 39टी स्वप्न एवं ताहार शुभ अशुभ संपर्क रे जानिबा। प्रथमतः जदि स्वप्न रे आपण निज पितामाता को देखती तेबे ताहा अत्यंत शुभ अटे, जहा निज जीवन रे सम्मान प्राप्तिर बा आगको बढ़िबार संकेत देइथाय। द्वितीय रे जदि स्वप्न रे आपण ब्राह्म मुहूर्त रे नदी रे निजको स्नान करुथिबार देखंती तेबे ताहा अत्यंत शुभंकर होइथाय। तृतीय रे जदि स्वप्नशास्त्र अनुसार आपण पानी भर्ती पात्र बा कलश देखुछंती बा चाउल गदा होइथिबार बा चाउल बस्तार स्वप्न देखुछंती तेबे ताहा आपणको धनी हेबार संकेत देइथाय। धन सह भूमि लाभ मध्य होइथाय। चतुर्थ रे जदि स्वप्न रे आपण निजर अजा आई को देखंती आपणकर बौद्धिक विकास रे उन्नति घटिबाकू जाउछि बोली संकेत मिलिथाय। पंचम रे जदि आपण स्वप्न रे निजर मित्र मानक देखंती तेबे आपणको विभिन्न दिगरु सहाय्य सहयोग मिलिबार संकेत देइथाय। षष्ठ रे जदि आपण कोनोसी विवाहर स्वप्न देखंती बा कहार विवाह उत्सव को जाउथिबार स्वप्न देखंती तेबे ताहा कोनोसी दुखद घटना घटिबार संकेत देइथाय। सप्तम रे स्वप्न रे गाई बाछुरे देखिले ताहा अत्यंत शुभ होइथाय, अपार धन प्राप्तिर संकेत अटे। किंतु घरु गाई बाछुरी बाहरी जाउथिबार देखिले ताहा घरु लक्ष्मी चली जिबार संकेत देइथाय। अष्टम रे जदि स्वप्न रे आपण निजको खूब हसुथिबार देखंती तेबे ताहा आपणक जीवन रे कोनोसी समस्या आसीबार संकेत अटे। नवम रे स्वप्न रे कुकुर देखिले पुराना बंधुक सह साक्षात होइथाय, किंतु स्वप्न रे कांदुथिबार कुकुर देखिले ताहा अशुभ अटे। दशम रे जदि स्वप्न रे आपण कला नाग देखुथांती तेबे ताहा अत्यंत शुभ होइथाय। एहार अर्थ आपण शत्रु उपरे विजय प्राप्त करिवे एवं आपणकर मान सम्मान बढ़िबार संकेत अटे। किंतु जदि आपण साप आपणको कामुड़ीबाकू दांत देखौथिबार स्वप्न देखंती तेबे एहार अर्थ आपणक शत्रु माने प्रबल होइजिबे। 11 रे जदि आपण स्वप्न रे निजरा बा आउ कहार मृत्यु देखंती तेबे आपणक जीवन रे दीर्घ दिनर बड़ समस्या बा रोग समस्या दूर हेबाकू जाउची बोली संकेत मिलिथाय। किंतु जदि आपण काहाको आत्महत्या करथिबार देखंती तेबे आपणक जीवन रे किछि कठिन समस्या घटि जाइछि बा किछि असह्य कथा घटिबाकू जाउछि ताहार संकेत देइथाय। 12 रे जदि स्वप्न रे आपण भगवानंकर दर्शन करंती तेबे ताहा अत्यंत शुभ होइथाय। भगवान को कृपारु आगामी समय रे आपण सब प्रकार समस्या मुक्त होई सफलता प्राप्त हेबार संकेत अटे। 13 रे जदि स्वप्न रे निजको गच्छ किंबा पहाड़रु तळको खसी पड़ी जाउथिबार स्वप्न देखुछंती तेबे ताहा भय एवं असुरक्षितर संकेत अटे। एही स्वप्न आपणक जीवन रे किछि बड़ समस्या बा विपद आसीबार संकेत देइथाय। 14 रे जदि स्वप्न रे आपण आपणकर कोनोसी मृत संपर्कियों को देखंती तेबे ताहा एक शुभ संकेत अटे। एहार अर्थ बहुत दिन धरी पड़ रहितिबा कार्य आपणकर खूब शीघ्र हेबाकू जाउछि। एही स्वप्न एक आशीर्वाद परि अटे। 15 रे स्वप्नशास्त्र अनुसार जदि मृत व्यक्ति स्वप्न रे कांदुथिबा किंबा दुखी हेउथिबार देखा जाय तेबे एहार अर्थ हेउछि तांकर कोनोसी इच्छा अपूर्ण रहिछि एवं आपणक द्वारा से सही कार्य को बा सही इच्छाटी को पूर्ण करबाकू चाहुछंती। 16 रे स्वप्न रे जदि आपण मृत व्यक्ति रागी थिबार देखंती तेबे एहा घटिबाकू जाउथिबा कोनोसी दुर्घटनार संकेत अटे। एही स्वप्न जणाई थाए आपणकर कोनोसी कार्य जोगु मृत व्यक्तिंकर आत्मा दुखित होईछि बा कष्ट पाउछि, तेनु आपण तुरंत निजर भूल को संशोधन करदेबा उचित। 17 रे जदि स्वप्न रे आपण देखुथांती कोनोसी मृत संपर्क आपणक मथारे हाथ रखिछंती तेबे एहार अर्थ हेउछि जे से आपणक ऊपर संतुष्ट अछंती एवं आपणको तांकर आशीर्वाद देउछंती। 18 रे स्वप्नशास्त्र अनुसार एहा मध्य उल्लेख अछि जदि पूर्व पुरुष माने आपणकर मुंड पाखरे ठिया होइछंती तेबे एहार अर्थ हेउछि आपणक जीवन रे आसुथिबा समस्या दूर हेबाकू जाउछि। जदि से माने तुमर पाद पाखरे ठिया होइछंती तेबे एहार अर्थ हेउछि जे किछि असुविधा आसीबाकू जाउछि।
19 ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ବା ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେମାନଙ୍କର କେଶକୁ କୁଣ୍ଡାଉଥିବାର ବା ସଜାଡୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଭଲ ଦିନ ଆରମ୍ଭର ସଂକେତ ଅଟେ। 20 ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 21 ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚୁପଚାପ ନଜର ଆସନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 22 ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ପିତୃପକ୍ଷରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହସୁଥିବାର ବା ଖୁସି ଥିବାର ନଜର ଆସନ୍ତି ବା ମିଠା ଖାଉଥିବାର ନଜର ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବାର ସଂକେତ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବାର ସହ ଘରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। 23 ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ଧଳା ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ଏହା ଅଟେ। 24 ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୌଡୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ସଂକେତ ଅଟେ। 25 ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତାହା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଧନ ସହ ମାନ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 26 ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରବାହିତ ଝରଣା ଦେଖିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବାର ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହା ସହ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଶଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବା ସହ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ଅଟେ। 27 ସ୍ୱପ୍ନରେ ହାତୀ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। 28 ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ଧୂପକାଠି ଜଳୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। 29 ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ପେଚା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଏକ ପେଚା ବସିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ବିବାହର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପେଚା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ। ଏହିପରି ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଧନ ବୃଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। 30 ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ନିଜେ କିମ୍ବା ଆଉ କେହି ଦୀପ ଜାଳୁଥିବାର ଦେଖିବେ ତେବେ ଏହା ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ବା କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନର ଆଉ ଏକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା ଅଟେ। 31 ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲିଭି ଯାଉଥିବା ଦୀପ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ନୁହେଁ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି କାମ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ମାନସିକ ଅବସାଦ ଓ ଧନହାନିର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଜଳୁଥିବା ଦୀପକୁ ନିଜେ ଲିଭେଇ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାହା ନିଜ ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ସଂକେତ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକାଧିକ ଦୀପ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତାହା ଜୀବନରେ ଅପାର ସଫଳତାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 32 ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତି, ଫୁଲ, ଫଳ, ଝରଣା ଆଦିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। 33 ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ମଇଁଷି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ମଇଁଷି ଉପରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ ଅଟେ। 34 ସେହିଭଳି ଝାଡୁ ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଝାଡୁ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଝାଡୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। 35 ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। 36 ସ୍ୱପ୍ନରେ ଠେକୁଆ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଥାଏ, ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ।
37 जदि आपण स्वप्न एक बलद गाड़ी यात्रा करुथिबार देखंती यह आपणक भाग्यर द्वार खोली देई थाए बा एही स्वप्न आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्या बा असुविधार समाप्त हेबार सूचना देई थाए। 38 स्वप्न जदि आपण घी एवं खीरी देखंती तेबे मध्य ताहा आपणक भाग्यशाली हेबार संकेत प्रदान करिथाए। 39 जदि आपण स्वप्न रे श्री गणेश को शिव को विष्णु को लक्ष्मी को सरस्वती को देवादेवी को देखंती तेबे ताहा भाग्य उदयर सूचना देई थाए। तेबे प्रत्येक स्वप्न एक संकेत मात्र अटे। कौनसी स्वप्न पाई विव्रता बा विचलित बा अत्यंत आनंदित न होई प्रतिटी स्वप्न केवल महाप्रभु को जणाई निजर कर्म को निष्ठापर भाव में करिगले जीवन में आसुथिबा बाधा टली जाई थाए आ मनुष्य सौभाग्य प्राप्त होई थाए। जय जगन्नाथ।